Paradajz je omiljena biljka u svim vrtovima i svi povrtlari je uzgajaju. Nakon sadnje, on iziskuje njegu i pažnju kako bi njegov rast i razvoj te plodonošenje bili što uspješniji. Kako bi imali zdrave i otporne biljke, potrebno je održavati tlo vlažnim, čistiti ga od korova te pravovremeno biljci davati adekvatnu prihranu. Navodnjavanje i okopavanje su jedni od ključnih koraka u uzgoju paradajza. On ne voli previše vode, pa se zato zalijeva ovisno o uslovima, to jest vremenskim prilikama i temperaturi zraka i tla. Navodnjavanje se može vršiti ručno ili sistemom kap po kap. Također može se koristiti malč, organski ili anorganski. Organski je malč od razgradivog materijala poput slame, sjena, otkošene trave i sl., dok sa druge strane imamo crne folije. U oba slučaja osiguravamo biljci dovoljno zadržavanje vlage u tlu, adekvatnu temperaturu tla te suzbijamo rast korova. O svim ovim temama smo već govorili u videima na našem kanalu, ali ćemo tome posvetiti još pažnje u narednim danima. A sada se vraćamo temi prihrane i kako je to najbolje činiti. Za prihranjivanje paradajza najbolje je koristiti NPK gnojiva u obliku kristalonske formulacije koja je pristupačna biljci. Prihranjivanje se obavlja nekoliko puta i to u vrijeme cvjetanja i zametanja prvih plodova te u vrijeme zriobe prvih plodova. Kod uzgoja paradajza imamo nekoliko mogućnosti prihrane, ali svaka se ipak bazira na osnovu analize tla i preporuke stručnjaka. Najčešća prihrana je kroz sistem kap po kap. Samo tlo za uzgoj paradajza mora biti rahlo, dobre strukture, plodno, neutralno ili slabo kisele reakcije, pH između 6 do 6,5. Treba izbjegavati tla koja sadržavaju puno gline, jer u tim uslovima ne može se dobro razvijeti korijenov sustav. Isto tako, važno je da tlo na kojem se uzgaja paradajz ne smije imati visoku razinu podzemnih voda. Pravilnu prihranu paradajza možemo podijeliti u 5 faza, a o tome ćemo govoriti u nastavku. Prva faza prihrane paradajza jeste faza razvoja korijena. Za fazu ukorijenjavanja od 7 do 14 dana nakon presađivanja paradajza, kada je najbitniji razvoj korijena, preporuča se sljedeće. U prve 4 sedmice nakon presađivanja, kada je najbitniji razvoj korijena, preporučuje se obaviti prihranu kroz sustav kap po kap, vodotopivim gnojivom. U našem slučaju radi se o gnojivu pod nazivom Novalon omjera 12:48:6, a možete da koristite i Rutex koji ima zadatak maksimalnog razvoja korijena.
Također možete da koristite prihranu pod nazivom Kalex CU. On sadrži helatni oblik bakra i fosfora u obliku fosfita, te njegova primjena omogućava razvoj zdrave stabljike, te bez bolesti, bez bakterioza, viroza i gnjivičnih oboljenja. Novalon 1248-6 koristi se u količini od 1 grama na 1 litru vode i to se izmiješa i daje biljkama kroz sustav kap po kap. A Kalex CU dodaje se u količini od 150 do 200 ml na 100 litara vode. Sada dolazimo na drugu fazu. To je faza od početka cvjetanja do formiranja plodova. U ovoj fazi preporučuje se primjena vodotopivih gnojiva Novalon u omjeru 20-20-20, te također Kelatex CA plus B koji je izvor kalcija i bora. Kako bi se izbalansirao omjer makroelemenata i pospješio vegetativni porast paradajza, Novalon 3x20 primijenite kroz sustav kap po kap u količini od 1 do 1,5 grama na litru vode. A Kelatex CA plus B kroz sustav kap na kap primijenite u dozi od 0,25 grama po 1 litri vode, kako bi se utjecalo na bolju oplodnju i postojanost plodova, pospješila tvorba staničnih stjenki i naravno pojačao rast korijena i stabljike. Treća faza jeste faza intenzivnog rasta plodova pa sve do berbe. U ovoj fazi treba koristiti vodotopivo gnojivo, također pod nazivom Novalon, omjera 10-10-40. Daje se također kroz sustav kap po kap u količini od 1,5 do 3 grama na 1 litru vode. Sa tim se pospješuje visok prinos i kvaliteta plodova. Nedostatak kalija uzrokuje pojavu zelenih i žutih mrlja unutar crvenog ploda koji nikad ne dozrijeva. U ovoj fazi također možete koristiti Bioplex kroz sustav kap po kap u omjeru od 0,1 do 0,15 ml na 1 litru vode 2 do 3 puta do berbe. To je biostimulator koji sadrži fitohormone i L-aminokiseline za jačanje biljnih funkcija u nepovoljnim uslovima, poput hladnoće, zastoja u rastu. I on daje vitalnost biljci. Treba ga primjenjivati do kraja berbe svakih 10 do 14 dana. U ovoj fazi je također bitna stavka kalcij. Možete koristiti tekući kalcij kroz sustav kap po kap 300 ml na 1000 m2. Te također možete koristiti kalcinit koji se dodaje kroz sustav kap po kap 3 do 5 grama na 1 litru vode. Gnojiva sa kalcijem sprječavaju pojavu vršne truleži plodova i treba ih primjenjivati barem jednom u 7 dana sve do kraja berbe. Četvrta faza nastupa kada dođe vrijeme intenzivne berbe plodova. Tada vodotopiva gnojiva Novalon omjera 6-12-36 trebate primijeniti kroz sustav kap po kap u količini od 2 grama po 1 litri vode kako bi pospješili slatkoću i boju plodova. Peta faza je kada paradajz dostigne 5 do 6 etaža i tada se primjenjuje Novalon omjera 20-20-20, vodotopivo gnojivo u količini od 2 grama po 1 litri vode. Daje se opet kroz sustav kap po kap. Time se produžava faza berbe i povećava količina ubranog ploda po jedinici površine.
Kao i svaka druga biljka, tako i paradajz ima svoj poseban sistem, te je bitno pravovremeno odraditi sve korake uzgoja i prihrane. Naravno, vi možete koristiti prihranu vama dostupnog proizvođača, samo je bitno da koristite pravilan omjer hranjiva u pravom trenutku.